Surat Al-Baqarah, ayat number 101 to 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا وہ نہیں جانتے. And when there came to them messenger from Allah confirming that which is with them, so threw away a party of those who had been given the scripture of Allah behind their backs, as if they didn't know. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعوهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے در حقیقت ہم ہیں آزمائش، تو نہ تم کفر کرنا. تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ کوئی جدائی ڈال دیں جس کے ذریعے سے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، اور وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ فائدہ دے انہیں. اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جس نے خریدا ایسی چیز کو تو نہیں اس کا آخرت میں کچھ حصہ، اور یقیناً برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے. And they followed that which had recited the devils during the kingdom of Suleiman. And Suleiman didn't disbelieve, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was sent down to the 2 angels in Babylon, Harut and Marut, and both didn't teach to anyone till they had said, "We're only a trial, so don't disbelieve." So they learned from these 2 that they could cause separation there between man and his wife, and they could not harm through it to anyone except by the permission of Allah. And they learned that which harmed them and didn't benefit them. And surely
they knew that whoever purchased it will not have in the hereafter any share. And surely evil is that they have sold in exchange of their own self. If they only knew. वलम्मा और जब जाहुम आ गया उनके पास रसूल एक रसूल मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला है लिमा इसकी जो माहुम पास है उनके नबाजा फेंक दिया फरीकुन एक ग्रोह ने मिन अल्लज़ीन उन लोगों में से जो ऊतू दिए गए अलकिताब किताब अल्लाह की किताब को वरा पीछे ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के कान्नहुम गोया के वो ला नहीं यालमूना वो इल्म रखते वलम्मा and when जाअहुम came to them rasulun a messenger min indillahi from Allah musaddiqul lima confirming what mahum was with them nabaza three away fariqun a party minna of alladhina those who utu were given al-kitaba the book kitab Allahi Allah's book wara behind zuhurihim their backs ka'annahum as if they la don't ya'lamuna know वत्तबऊ और उन्होंने पैरवी की माँ उसकी जो ततलू पढ़ते थे अशयातीनु शयातीन अला मुल्की बादशाह पर लगाकर सुलेमान की वमा और नहीं कफरा कुफ्र किया था सुलेमान ने वलाकिन शयातीन और लेकिन शयातीन ने कफरू कुफ्र किया युअल्लिमूना वो सिखाते थे अन्नासा लोगों को अस्सिहरा जादू वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया था अला ऊपर अलल मलकैनी ऊपर दो फरिश्तों के बिबाबीला बाबुल में हारूत व मारूता और मारूत की वमा और नहीं युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे मिन अहदिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक के याकुला वो दोनों कहते इन्नमा बेशक नहनु हम फितनतुन एक फितना है फला पस ना तकफुर तुम कुफ्र करो फयतअल्लमूना पस वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से माँ जो युफर्रिकूना वो जुदाई डालते हैं बिही साथ इसके बैना दरमियान अलमरई मर्द व ज़ौजिही और उसकी बीवी के वमा और नहीं थे हम वो बिदौरीना ज़रर पहुँचाने वाले बिही साथ इसके मिन अहदिन किसी एक को इल्ला मगर बिइज़्निल्लाही अल्लाह के इज़्न से वयतअल्लमूना और वो सीखते थे माँ वो जो यादुर्रुहुम नुकसान देता उन्हें वला और ना यनफ़ऊहुम वो नफ़ा देता उन्हें वलकद और अलबत्ता तहकीक अलिमू वो जानते थे लमानी अलबत्ता जिसने इश्तराहू खरीदा उसे माँ नहीं है लाहू उसके लिए फिल आखिराती आखरत में मिन खलकिन कोई हिस्सा वला बीसा और अलबत्ता कितना बुरा था माँ जो शरो उन्होंने बेच डाला बिही बदला इसके अनफुसहुम अपनी जानों को लौकाश कानू होते वो यालमूना वो जानते वत्तबऊ and they followed ma what tatlu recited ash-shayatinu the devils ala over mulki the kingdom Sulaimana wa Sulaiman wama and not kafaru disbelieved Sulaiman walakinna and but ash-shayatina the devils kafaru disbelieved yuallimuna they teach an-nasa the people as-sihra the magic wama and what unzila
was sent down ala to al-Malakaini, the two angels, Bibabila in Babylon, Harut, Wamaruta and Marut, Wama and not Yu'allimani, they both teach min any ahadin one hatta unless. Yakula, they both say innama only. Nahanu, we fitnatun are trials, fala, so don't takfur, disbelieve, fayata'allamuna, but they learned minhuma, from those two, ma, what yufarrikuna, they causes separations, bihi, with it, baina, between al-mar'i, the man, wa zawjihi, and his spouse, wama, and not whom they could bidorina at all be those who harm, bihi, with it, min any ahadin, one, illa, except, bi-izni, by permissions, Allahi, of Allah, wa yata'allamuna, and they learn ma, what yadurruhum, harm them, wala, and not yanfa'uhum, profits them, walakad, and indeed, alimu, they knew, lamani, that whoever ishtarahu buys it, ma, not lahu, him, for him, fi, in al-akhirati, the hereafter, min any khalakin share, wala bisa, and surely evil, ma is what sharau they sold, bihi, with it, anfusahum, themselves, law, if kanu, they were, ya'lamun, to know. Amantu billahi, sadaqallahul azim.